Gobernador Ibon Cagas o sa umaabot niya nga Vice Governor Vice Governor Mark Cagas, sa kanang mga staff sa medical team, usad sa akong pagtawag sa atong Mayor Jose Jimmy Sagarino, uban ni Vice Mayor Willie Sanchez Biligas, uban sa iyang mga SB member, mga katawhan diri sa Barangay Labon, uban sa laing nagkalain-laing mga barangay nga ni akaron salmot kanatong tanan maanyag ka kabuntagon o malambuong kabuntagon. So karon dako atong pagpasalamat sa atong buotan nga gobernador tungod sa iyang paglantaw kanato nga iyang gihaluna ang gibutang niya diri sa atong barangay ang medical mission karong adlaw. So hinaot unta nga kini atong makita ang kayuhan nga gihatag sa atong gobernadora alang sa iyang mga katawhan diri sa Davao del Sur. Dili ta magkataka sa pagsuporta kaniya kay atong nakita dili na to mapangutana kung unsa ang suporta nga gihatag sa atong gobernadora diri sa ato ang lungsod sa sulok. Dinhi na lang kutob malambuong bundag kanatong tanan. Nakahinumdumutan ni Governor Ibon Cagas. Ang ato ang maabutay nga vice gobernador, dati po na tong congressman, dati po na tong governor, dati po na tong vice governor, o ato pong special assistant sa provincial governor of province of Davao del Sur, si Sir Mark Cagas ato magpagan. So pinagi sa programa sa atong gobernadora nga diin atong ipadayon kini medical mission tungod sa kalayo kawadon walay kwarta lisod pamasahe gamay ra income nato sa atong uma magsakita pinaagi sa atong medical mission gibalik sukli kaninyo ang mga programa nga niabot ato ang medical kuyog sa mga doktor mo nang chance diri sa barangay Labon nga karong adlaw paranda magpahabol sila mo ani din diri kay natay libreng operasyon libreng atuli mga bukol-bukol check up sa mga tigulang mga batanon unsa pa diha mga maintenance sa mga high blood ubo sipon kalintura libre check up na libre tambal pa na unsa may kinahanglanon ninyo panahon lang nga makaanhi mo diha aron makahatag tag libre nga medical para kaninyo gikan na sa tuang gobernadora sa 232 barangays na abot atong medical team aron sa paghatag nga libre nga serbisyo kunan dapat dumduman nato.
puso.